Hi, this is Betaria. Welcome back to my channel, Betaria Teafan English. I hope everyone is in a good condition. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Join us. Let's learn English. Let's prepare your TOEIC test. Pada tayangan kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal TOEIC Reading Test Part 7, yaitu short reading or passage. Pastikan sebelumnya kalian sudah menyimak soal-soal pembahasan soal-soal Part 5 and 6, yaitu incomplete sentences and passage completion, dan juga untuk pembahasan soal-soal Part 7 bagian yang pertama, yaitu nomor 147 sampai dengan 175. And our discussions today will be about today's learning focuses on part 7 short reading or passage number 176 through 200 ya. Jadi nomor 176 sampai dengan 200. Okay, well anyway, apabila tayangan-tayangan dalam channel ini bermanfaat untuk kalian, please don't forget to click subscribe and like button for those who have not joined Betaria Teafan English ya. Bisa di-share ke teman-teman kalian, khususnya bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan diri untuk TOEIC test ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Thank you so much. Okay, so let's get started for our today's discussions ya. Soal-soalnya khususnya yang sudah kalian kerjakan pada saat latihan di kelas untuk TOEIC prediction test. Nah, ini dia nomor 176. Don't forget to read the instructions ya, untuk nomor berapa saja teks ini. Questions 176 through 180 refer to the following articles. Jadi di sini kita ada teks, kita sudah memasuki bagian multiple passages ya, di mana kalian menemukan tidak hanya satu passage seperti bagian yang sebelumnya, tapi multiple ya. Jadi lebih dari satu teks. Oke. Nah, kita lihat di sini ada two text ya. Langsung ke pertanyaannya, and let's find the keywords on each questions. What is indicated about Watt Spicer Group? Ya, langsung kita scan teksnya. Let's move your eyes very quickly to find ada Watt Spicer Group itu di mana. Ya, coba blend into the text, cari apa yang diminta oleh pertanyaannya. Oke, nah sambil scan the text, nah di sini ada Watt Spicer itu di bagian teks ya, yang ada di sebelah kiri kalian, bagian bawah ya. Ada, so this is what we have, ada the Watt Spicer Group ya. Kita baca bagian itu, kemudian kita cocokkan di pilihan jawabannya ABCD-nya ya. The theater will be operated by the Watt Spicer Group, which owns 3 other theaters ya. 2 in London and 1 in New York. Ini sekilas perkenalan tentang Watt Spicer. Nah, apa yang ada di sini khususnya yang saya garis bawahi ya, which owns 3 other theaters. Jadi memiliki 3 theater lainnya. Nah, ini ada di mana? Ada di pilihan jawaban A, it runs multiple theaters. Ya, baru saja kita singgung masalah multiple. Multiple means more than one. Ya. Okay, the next number 177. In the first article, the word stage in paragraph 2 line 4. Nah, ini sudah diberikan kunci yang menunjukkan di mana kita bisa menemukannya di dalam teks ya. Ini paragraph 2 ya, tahu ya, ada di paragraph 2, kemudian line 4. Kita hitung paragraph 2, jadi baris keempat, 1, 2, 3, 4. This is what we have. Ada kata stage di sana. Nah, paling mendekati makna yang mana nih? A, B, C, D. Karena stage itu in English, when you find this in your dictionary, itu maknanya lebih dari satu. Ya kan? Nah, di sini coba kita baca. We have just completed the longest stage of the project. The longest stage of the project, which was slower than expected due to back-ordered seats from Australia. Nah, stage yang di sini mendekati makna yang A, phase ya, phase. Jadi tahapan ya, the longest stage. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, ini yang paling lama ya, longest. Oke.
Oke, 178. What is implied about the cricket theater? Kita cari di dalam teks ya. Cricket ada di bagian mana ya? Coba di cricket kita mulai dari teks yang pertama di sebelah kiri ya, ada the cricket theater which is being built on the site of the former ya Fletcher Shoe Factory. Ya, ada the cricket theater di sini. Kemudian di paragraf berikutnya ada the venue. Ya, the venue. Ya, the venue apa ini? Ya, ini cricket theater. The venue is expected to open in October. And what Spicer's chairperson, we have just completed the longest stage of the project, which was slower than expected due to back-ordered seat from Australia. Nah, di sini ada expectations, ya ada expect, which was slower than expected, berarti lebih lambat dari yang diharapkan. Makanya ini jadi yang the longest, yang paling lama, ya. So we have the informations here. Ada the cricket theater, ya. Ada the venue. The venue, this one refers to the cricket, ya. It is expected, ya. Its expected opening was delayed. Ya, jadi seharusnya bisa lebih awal, but this is delayed, ya. Due to back-ordered seats from Australia. Yeah. Okay, so try to get keywords in each of the texts. Okay. Yeah. 179, according to the second article, what is indicated about backup? Kita cari ya backup di dalam teks. Ya, remember that we have more than one text, berarti kita harus menghubungkan satu teks dengan yang lainnya. What is indicated about backup? Ya, coba kita lihat di sini ya, di sebelah kanan ya, di sebelah kanan kita ada kata kuncinya juga backup ya. The Cricket Theater's first production, Backup, opened last night to a full house. Jadi the first productions ini namanya Backup. Oke ya, the Cricket Theater's first productions. Nah, kita coba carikan ini ya informasinya yang terkait dengan ya Backup. Ya. Di sebelah kiri ada indikator waktu ya. Coba kita baca di kalimat bagian ini, kalimat pertama di teks yang sebelah kiri ya. Work is nearing completion on a new theater, which will become the first new theater in the city for the past 20 years. Nah, ini sama kan seperti yang backup tadi juga. The first one opened, ya, opened last night, ya. The first productions of Cricket Theater. Nah, di sini ada juga di sebelah kiri ya. Which will become the first new theater in the city for the past 20 years. Nah, di sini menunjukkan bahwa its story takes place over several decades ya. Jadi kalau one decade berapa tahun? We have 10 years ya. Ini more than. So we have several decades. Ya, we have here 20 years. Ya. Okay, 180. Who is Miss McClure? Ya, siapa dia? McClure, kita scan, ternyata ada di teks yang di sebelah kanan ya. Siapa dia? Let's find out the informations di seputar namanya. Mungkin ada informasi tentang profesinya apa ya. Okay, so we have some names here. Salah satunya yang muncul adalah McClure ya. So, who is McClure? Liverpool native, ya, Tam McClure as Miss Jones thrilled the audience with her ranging vocals, ya, with her wide-ranging vocals. Nah, it means that the persons perform, ya, ini showing her talent ya, with her wide-ranging vocals. Jadi dia menunjukkan performanya dengan menunjukkan vokalnya yang wide range gitu. So the person is a
performer, ya. Manager no, karena apa? Di situ sudah ada nama manajernya Paul Robinson as the manager. Costume designernya juga ada sendiri, ya. So Mackler is a performer. 181 and 182, ya. Coba kita cek lagi di bagian ini, ya. Okay. Jadi questions 181 through 185 refer to the following article and online review. Di sini ada dua bagian teks, ya. Jadi ada dua teks gitu. So let's get into the first questions. 181, ya, what is stated about Stellar Chocolates? Berarti kita cari di dalam teks yang ada nama ini, Stellar Chocolates, ya. Stellar Chocolates. So we have A, B, C, D yang bisa kita cocokkan dengan bagian yang menunjukkan about Stellar Chocolates ini. Okay. Di bagian yang saya garis bawahi berwarna merah di teks sebelah kiri, ya, bagian atas. So we have Stellar Chocolates gained national recognition by, ya, by. So it has earning top awards, yeah, top awards from the Chocolate Council. See, so let's find the informations here, the ABCD-nya. Okay, so we have the keyword here, recognition. Ada ya, recognition, ya, dikenal, ya, mendapatkan apa ini? Mendapatkan award. It has been recognized for excellence in chocolate making, yeah. So this is the informations we have yang ditemukan di untuk Stellar Chocolates, ya, di bagian kiri ini. Okay, so again, yeah, we have number 182. Okay, 182, what is indicated about Mr. Marcus? Kita cari di dalam kedua teks ini di mana ada Mr. Marcus, ya. Mr. Marcus, ya, ada di teks sebelah kiri, ya, setelah garis yang berwarna merah itu, with Brian Marcus, ya, Brian Marcus, okay. Stephanie Davidson, who co-owns the shops with Brian Marcus, emphasizes the sources and quality of Stellar Chocolate. Ya, ini ada A, B, C, D. Ya, kita mau cari the informations. Is this enough to have it here? Ya, kalau enggak, coba dicari lagi di bagian ini, di bagian teks yang lainnya kita hubungkan. Ya, oke. Ada kaitannya dengan tadi co-owns, ya, co-owns the shop. Di sini juga ada bagian co-owner, ya, co-owner. Coba kita cek di bagian kalimat ini, ya. She met her co-owner 10 years ago in a class at the university, and they came up with the business idea, ya. Berarti siapa ini Marcusnya, ya. He met Miss Davidson at the university. Okay, ya. Jadi di bagian ini kata kuncinya ada, kalau kita mau lihat dari bagian yang paling yang ada di kalimat ini, I even had a chance to chat with one of the owners, yeah, who told me about the origin of their business. She met her co-owner 10 years ago in a class in a university, and they came up with the business idea. Nah, ini ada, jadi ketemu dengan ownernya. Siapa ownernya tadi? Stephanie. Kemudian she met her co-owner. Nah, temannya siapa tadi? Marcus, ya. So it can be indicated from this passage bahwa Marcus ini he met Miss Davidson at university. Dikatakan di sini she met her co-owner 10 years ago in a class at university, ya. Jadi bagaimana mereka bertemu saat ada di kampus.
183 ya. Through 185 masih dengan teks yang sama ya. Sekarang nomor 183 dan 184. 183 kita diminta untuk mencari ya, sama seperti yang sebelumnya tadi ya, kita ketemu juga dengan soal ini. In the article, the word finance, berarti kita harus cari kata finance ini di mana? Sudah diberi kata kuncinya paragraph 2 line 11. So it will be easier for us to get the informations in the text ya. Paragraph 2 line 11 yaitu di sebelah kanan atas ya, ada finance. Finance gimana dia, apa yang dikatakan di situ? Disebutkan the finest ingredients for their products. Oke, kata finance itu mendekati makna ABCD B ya, best. Finance itu yang terbaik. Oke, 184. What is suggested about Miss Ragusa? Siapa Ragusa? Coba kalau kita lihat ada nama Ragusa yang muncul di teks yang di sebelah kanan di bagian paling bawah, ada Cynthia Ragusa. Ya, Cynthia Ragusa. What is suggested? Apa yang bisa kita simpulkan dari Miss Ragusa ini? Yang dikatakan oleh Miss Ragusa di bagian paling bawah teks yang kanan ya. The shop is just around the corner from my home. Jadi tokonya tidak jauh dari rumahnya dia gitu. Nah, tokonya ini ada di mana? We have the informations di teks yang sebelumnya, yaitu demand for Stellar's line has continued to grow and the firm expects to open a third shop in Bath later this year. Ya, jadi yang terbaru, toko yang terbaru yang buka di tempatnya Ragusa ini ada di Bath. So it can be suggested ya, what is suggested about Miss Ragusa? She lives in Bath ya. Jadi Bath itu ada toko yang terbaru, baru buka, dan Ragusa bilang bahwa Miss Ragusa mentions that it's just around the corner from her home ya. Jadi di sini tempatnya nih, ada informasi tentang place. Oke. Next ya, 185. What is indicated about the newest Stellar Chocolate Shop? Ya, yang paling baru tadi, yang di Bath tadi ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari what kind of informations we can find dalam teks ini ya. Nah, the newest Stellar Chocolate Shop. Ya. Nah, informasi yang ada di sini ya, ada what a surprise. I was delighted to taste some free samples. Ya, ada kata samples di sini, juga ada kata samples ya di dalam pilihan jawabannya. Samples hanya saja dia menggunakan kata yang sinonim ya. Jadi persamaannya, kalau di teks dikatakan free samples, di dalam pilihan jawaban dia menggunakan complementary. Sama artinya free samples ya, ada sampel, coba kita cocokkan, oh ternyata informasinya sama, yaitu free samples ya. More text to have, ada 3 text we have. Tadi ada 2 passages, sekarang 3 passages ya. Jadi di sini ada 3. Nah, kita harus lebih jeli lagi untuk mencari pilihan jawaban di dalam teks ya. For example, 186 ya. What is suggested about Kohek Apparel? Jadi kita melihat Kohek Apparel ini di dalam teks ya. Oke, di sini ada remember to pay attention untuk nomor berapa saja ini tadi. 100 questions 186 through 119 refer to the following email. Ada 3 ya, email, web page, and form. Nah, di sini yang diminta what is untuk number 186 ya. What is suggested about Kohek Apparel? Ya, di sini ada informasinya Kohek Apparel di first text, bisa nggak kita dapatkan informasinya ya. Thank you for your online order from Kohek Apparel. From Kohek Apparel. Jadi ini suratnya yang menulis adalah dari Kohek Apparel ya. We appreciate your repeated business. To receive a coupon for 10% of your next order, visit our website and enter the promotional code ya, RC008. Coupon.
ya, memberikan kupon, ya. It offers discounts to returning customers, ya. Jadi ada kupon, kemudian returning customersnya dari mana? Ini di bagian sebelumnya dikatakan we appreciate your repeated business. Jadi kalau repeated business dia this is not the first time, ya. Jadi bukan bagian yang pertama kali dia melakukan pemesanan atau pembelian di sini. Jadi yang melakukan repeat order, yang melakukan customer yang kembali lagi, ya, returning customers, dia mendapatkan kupon discounts. Ya. 187. What do all the items in Mr. Gulin's order have in common? Jadi kalau yang items atau barang-barang yang dia pesan memiliki kesamaan dalam hal apa? We have in common, ya. Have in common berarti similar, same. That's the keywords, ya. Kalian bisa garis bawahi ini. Maybe you will have this in your test, ya. Have in common artinya same. Apa yang same? Di sini ada I have been ordering the same size. Have in common, ya. Jadi yang sama adalah size-nya. They are the same size. Have in common, ya. 188. What do customers need to do when returning an item? Ya, jadi kita harus cari kata kunci return atau returning an item, ya. Jadi ada kaitannya dengan ini. Coba kita cari di dalam teks, ya. And we have it here di teks bagian ini. To return an item, ada, ya. To return an item. Nah, apa yang harus dilakukan? Request a shipping label, kemudian a printable shipping label will be emailed to you, ya. Jadi ketika kita mau return an item, kita harus minta shipping label, a printable shipping label. Place the item in the same box, ya, along with a completed return request form. Berarti kita harus menempelkan, mengikut sertakan shipping label ini, ya, print out, a printable shipping label. So we have the answer, ya. Jadi tadi returning an item sudah ketemu, kemudian kita cari informasinya di sekitar to return item ini, ternyata ada print out a shipping labels, ya. So we have this printable shipping label, print out a shipping label. 189, ya. What item is Mr. Gulin returning? Apa yang dikembalikan? Ya, apa yang dikembalikan oleh Mr. Gulin, ya. Kita lihat suratnya dari Alex, ya. Ini Alex yang teks yang sebelah kanan, ya. Returning item number, di sini ada dia menyebutkan nomornya, ya. Bukan barangnya tapi nomornya. And this is what we need to be careful at, ya. Nomornya J109. How do we find out ini barangnya apa? Nah, kalau kalian perhatikan di teks yang satunya, itu dia mencantumkan nama barangnya, kemudian numbernya. Nah, numbernya ini kita cari di situ. Just like when you order something, kemudian ada katalog, ya. Nah, di katalog itu kan biasanya tercantum kode dan juga itemnya, nama barangnya. Nah, kita cari aja nih J109 itu apa? J109 ada di sini item number, and you see you have the name of the product. Ada yang the name of the productnya adalah fleece jacket. ABCD, you do have the jacket. Yeah, so when you have only code or number, biasanya kalian akan mendapatkan seperti ini, ya. Jadi ada a kind of catalog, a kind of table showing kodenya dan namanya apa. Itu bisa kita cari di situ. Okay, 190. What is indicated about Mr. Gulin? Ya, what is indicated about him? Ya, di sini ada
apa Mr. Gulen ya. Richard dia berasal dari mana? Dia berasal dari Canada. Tahu informasinya dari mana? Di situ ada teks Dear Alex ya, delivered to, alamatnya di situ, kemudian ada Canada, jadi dia tinggal di Canada. Nah, kita kaitkan dengan informasi yang ada di teks satunya. Returning within United States are completely free. For returns from Canada, a $6 shipping charge will be deducted from your refund ya. Jadi di sini ada charge ya. Kena charge, ternyata he will be charged a return shipping fee. Kenapa? Karena dia dari Kanada. Ya, informasinya kita hubungkan dengan teks yang ada di sini. Oke. Ya, ini the next number 191 through 195 ya. Ada lagi di sini 3 teks. Ya, di sini kita mendapati 3 teks. Nah, we need to be more careful too ya. Apa pertanyaan di nomor 191? In which location did Kuraki Senior Executive make presentation? Kuraki. Jadi kita cari di mana informasi tentang Kuraki berada di dalam teks. Ternyata di tabel ini kita ada nama Kuraki ya. Kuraki's Business Outlook Vice President Jirohiga. Di mana ruangannya? East, South, Mara Room or Floor Room, yaitu di bagian sebelah kanannya itu ada nama-nama ruangannya, ya kan? Nah, Kuraki langsung saja informasinya ada di South Ballroom. And here what you can see, you can just like get the name into the table. Ada di situ ya tempatnya di South Ballroom. Yang berikutnya 192, what is the purpose of the article? Ya, biasanya kita sudah akan bisa menemukan tujuan dari suatu teks itu di bagian awal teks ya. Let's read out the first sentence. Executives from Kuraki Motors returned to Toronto for an annual meeting of the nearly 1,000 Canadian representatives of the brand. Annual meeting ada ya. PA ya, to summarize the events that took place at an annual meeting ya. Kalau kita lihat di kalimat yang sebelumnya itu adalah rangkaian kegiatannya. The today event kicked off, kemudian he was followed, but the highlight of the event was, so we have a summary of the event. Annual meeting. 123, when? Berarti we need to pay attention to the time. Kebetulan di situ ABCD juga semuanya sudah bagiannya waktu ya. When apa nih? When were the Dino and the Pura most likely introduced to meeting attendee? Ada di mana nih? Ada the Dino and the Pura most likely introduced ya to meeting attendees. Berarti Dino and Puranya ini adalah products ya kan. Nah, di mana ada products yang diperkenalkan itu kan products ya. Introduced to meeting attendants ya. Tadi pada para peserta yang hadir itu yang diperkenalkan ada produk. Di mana ada produk? Oh, we do have product di ya setelah lunch ya, itu ada new product debut Chief Designer Yuna Yamashita when 1:30 p.m. ya. Kalau mau cocokin aja itu langsung ya. 7:30 breakfast, no. 9 a.m. ada keynote address ya, ada speakernya di situ. Oke. At 6 dinner. Dah. Oke, 194, what is indicated about Mr. Gelman? Berarti di teks dari ketiga teks kita mendapatkan nama itu di bagian ini ya, ada Howard Gelman ini. So what is indicated by Mr. Gelman ini? Jadi kan dia di sini mengisi, biasanya kalau setelah kegiatan kita diminta untuk mengisi kuesioner dan memberikan saran. Di sini ada, kita lihat di komennya ya, kita lihat di komennya because we have words there. Kalau yang di sini isinya memberi rating aja.
Okay, the seminars on both days katanya ya were informative as always. I wish that some were not scheduled at the same time and that more were offered before lunch on Saturday. Some of my colleagues were unable to stay for the afternoon sessions. Jadi di sini dia share bahwa beberapa kegiatan ya dia berharap bahwa some were not scheduled at the same time ya. Jadi tidak semuanya itu dijadikan di waktu yang sama ya, and that more were offered before lunch on Saturday. Ya, more were offered before lunch on Saturday. Nah, some of my colleagues were unable to stay for the afternoon session. Jadi teman-temannya itu tidak bisa hadir ya di ini to stay for the afternoon sessions. Kapan tuh? Ya, lunch, before lunch on Saturday. Tadi harapannya sebelum lunch gitu. So, what is indicated about Mr. Gelman? Ya, he attended a seminar on Friday. Yeah. So we have the answer here. So yeah, by looking at the comment, the seminars on both days were informative as always. I wish that some were not scheduled at the same time and that more were offered before lunch on Saturday. Some of my colleagues were unable to stay for the afternoon session. Jadi mungkin ya it is indicated dan Mr. Gelman itu dia hadir pada seminar di hari Jumatnya. Okay, what do we have next here? 100 and is it? Yeah. What is Mr. Gelman's complaint about the seminar? Yeah, what is Mr. Gelman's complaints about the seminar? Yeah, I think it's supposed to be 195 ya. Tadi 194 ini 195 nih. What is Mr. Gelman's complaint about the seminar? Jawabannya ada di bagian tadi ya, di komentarnya dia. It was not possible to attend them all. Ya. Some of my colleagues were unable to stay for the afternoon sessions. Ya, jadi it was not possible to attend them all gitu. Jadi tidak semuanya bisa hadir sampai di sesi itu. Unable. Ya, tidak bisa. 196. What does the invitation state about the Creative Tech Conference? Keyword. Ya, ini ada 1, 2, 3 text lagi ya. Jadi multiple passages. Ada keywordnya yaitu invitations. Nah, di antara ketiga teks ini yang merupakan invitations itu adalah, nah ini ada tanggalnya, ada tempat, ya, ada waktunya di situ. So, what does the invitation? Kita bisa fokuskan di bagian teks ini ya. What does the invitation state about the Creative Tech Conference? Di sini it is one-day conference. How do you know that it's one-day conference? Karena May 12 hanya satu tanggal saja yang disebutkan di situ ya, tanggal 12 Mei, May 12, waktunya 9 AM through 6 PM. Jadi that is one-day conference. 197, according to the brochure. Nah, dengan mengenali jenis-jenis teksnya itu bisa membantu kita untuk di mana kita bisa mencari informasinya. Kalau tadi invitations, bentuk dari invitations itu yang tadi ya, ada tanggalnya, kemudian ada waktu, ada tempatnya. Nah, di sini brochure, and this is the form of brochures. Kalau kalian sudah mengenali ya bentuk-bentuk brosur, ini salah satunya seperti ini. According to the brochure, what is a benefit of sponsoring the conference? Nah, di sini adalah macam-macam jenis sponsor. Ya, kita baca kalimat pertama dari brosur ini. We could not run the Creative Tech Conference without the help of sponsors. Ya, tanpa bantuan sponsor nggak bisa ya.
terlaksana kegiatan ini. In addition to supporting entrepreneurs and innovators, sponsorship is a great way to get the name of your business out to our 500 attendees in various tech fields. Kemudian di bawahnya see below for sponsorship levels, ya, jadi ada tingkatan sponsorshipnya. Nah, here C adalah bagian yang tepat. Sponsors can advertise their business to potential customers. Get the name of your business out to 500 attendees. Ya, jadi bisa mempromosikan usahanya masing-masing ke attendees, ya. Jadi pada peserta yang hadir. Why did Mr. Scares write the email? Berarti kita cek langsung di bagian emailnya, ya. Di bagian email kita get into the part. Nah, di sini dia katakan di bagian awal, I hope you will attend the Creative Tech Conference on May 12. Ya, to encourage, ya, semoga kalian mau hadir. Berarti to encourage his staff to attend an event. Jadi mengharap kehadiran, ya, to give support, ya, to support the staff to attend the event. Di email. Jadi tadi kita tahu bagian-bagiannya. Kalau invitations, let's get into the form of the invitations, ya. Dari jenis-jenis soal yang kita buat, kita gunakan untuk latihan di sini, coba kenali bentuknya apa saja. Itu adalah salah satu cara kita untuk mencari, ya, jawabannya ada di mana. Invitations sudah dikasih kata kunci, berarti get into the text yang ada kaitannya dengan invitations. Tadi ada brochure, berarti cek yang ada di brosur. Kemudian di sini email, berarti cek try to find the answer di bagian teks yang bentuknya adalah email, ya, gitu. Okay, so we still have the same text, ya. Ada 3 macam teks tadi. Ini nomor 199. Well, almost the end of our discussions today, ya. What is indicated about Miss Gonzalez? Cari di semua teks yang ada di sana muncul terdapat nama Gonzalez, ya. Di teks yang pertama di invitations ada Ayana Gonzalez. Ayana Gonzalez, the founder of Grutener Tech, ya, di sini namanya, foundernya. Kemudian di sebelah kanan, ya, dinyatakan di situ plus, ya, as some of you knows, the keynote speaker. Nah, Gonzalez tadi siapa sih? Ini ada with a keynote address. Keynote address means the keynote speaker. Jadi pembicara utamanya. Kita cari di bagian teks yang lainnya, ada juga keynote speaker-nya. Refers to Gonzalez tadi, ya. The keynote speaker is a former employee. Ya, former employee ada di bagian paling di atas itu, saya dapatkan di Cambridge Advanced Learners Dictionary. Former, ya, of or in an earlier time, before the present time or in the past. Jadi in the past, ya, in the past, sebelumnya ini dia the former employee, ya. It means that she previously worked for O-level analytic. Ya, the keynote speaker is a former employee, gitu. Nah, former employee-nya siapa? Former employee-nya, ya. So we have here for O-level analytic, gitu, ya. So coba find keyword, ya, that you can get here in the text, gitu. Ya. Number 200, ya. What type of sponsors is O-level analytics? Ya. What types of sponsor is O-level analytics? Sponsor apa ya ini? O-level analytics itu. Jadi kita tentunya must find jenis-jenis yang
ditawarkan untuk sponsor, ya benefit yang bisa didapatkan oleh sponsor di brosurnya ini kan ada ya. Dia disebut level ini ya, kalau level ini nanti akan mendapatkan ini fasilitasnya gitu. Nah di teksnya disebutkan ya, sponsor of the events ya, our employees receive a discount ya, receives a discount on tickets ya, jadi dapat diskon, jadi dapat potongan harga. Nah, di mana di bagian level itu ada innovator, kemudian creator, entrepreneur, patron. Yang receiving discounts itu yang mana? Is it the innovator, creator, entrepreneur, or patron? Discounts. Ya, ternyata ada di yang bagian paling atas, innovator itu ya, half price tickets. Jadi tiketnya dapat separuh harga. Nah, itu kan dapat diskon. Ya, so the O-Level Analytics itu merupakan tipe sponsor innovator. Jawabannya adalah A, gitu. Ya, so ini the last number for reading part 7. By recognizing the types of the text ya, kalian bisa menggunakan itu untuk mencari jawabannya. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Types of email, types of brochures, types of invitations, ya, types of letter. Nah, ini yang bisa membantu kita juga untuk mengarahkan ke dari multiple passages ini, dari 2 teks, dari 3 teks ini, bagian mana yang harus saya fokuskan. Mungkin juga bisa kita kaitkan antara satu teks dengan teks yang lainnya, sehingga ternyata kita bisa menyimpulkan ya ada keterkaitan informasi yang terdapat di teks yang pertama dan yang kedua atau dengan yang ketiga gitu. Ya, so that's it for our learning today on part 7, short reading or passages ya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian khususnya yang akan menempuh ujian TOEIC sebentar lagi ya. Ya, insyaallah in a very short time ya. Jangan lupa simak ulang, pastikan kalian mengerti, memahami apa yang sudah kita gunakan untuk latihan ya, untuk reading test khususnya part 5, 6, and 7. There are 100 questions items yang kalian dapatkan untuk bagian ini. Okay, that's it. So in reading test you have 100 questions items ya, mulai dari 101 through 200. Until next time, good luck for the test. Don't forget to stay happy and healthy, everyone. Thank you so much for joining and participating, and of course, learning with me and Betaria Fun English. Thank you. Have a lovely day. Bye-bye.